अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत फजल करे। नाज़रीन, चंद दिन पहले नासा की तरफ से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो तस्वीर नासा की तरफ से, बासा की तरफ से नहीं, बासा लाहौर का था और नासा से हमारा कहता लगा कि हमारे अपने फटे नहीं मुकते और मसले बहुत हैं हमारे, हम लोग नासा तक किधर। तो बहरहाल वो जो तस्वीर है वो जो नासा, अगर आप जानते हैं जो लोग, तो उसकी वो टेनिस कोर्ट जितना उसका वो साइज़ है इस तस्वीर का। और वो तस्वीर 4.5 अरब साल पहले की है। 4.5 अरब साल पहले की तस्वीर, मतलब खींची अभी है, लेकिन वो जो जिस जगह की खींची गई है उस जगह की वो जो सियारे और जो भी वो जो नुक्ते नुक्ते नज़र आ रहे हैं इतनी दूर, यानी कि हमारी ज़मीन भी एक नुक्ता है अगर ऊपर जाकर देखें, और हम लोग यहाँ पे अपने आप को फने खां समझते हैं। तो वो इतनी दूर का वाक़या है कि वो पहुँचते पहुँचते, क्योंकि लाइट के साथ ट्रैवल करती है तस्वीर, तो लाइट के साथ ट्रैवल करते करते 4.5 अरब साल पहले का जो मंजर है वो तस्वीर में आया है। यानी कि मैं यहाँ से तस्वीर खींचता हूँ और मेरे सामने जो बंदा खड़ा होता है तो वो सामने उसकी तस्वीर उस तरह आ जाती है। तो इमेजिन करें कि मैं तस्वीर खींचूँ तो वो 4.5 अरब साल पहले जो वहाँ पे मंजर होगा वो तस्वीर आएगी, इतनी लेट पहुँचेगी। तो और इतनी खूबसूरत तस्वीर कि वो मार्बल सा लग रहा है, लेकिन वो मार्बल नहीं है, बेसिकली वो खुदा की कुदरत है। और इतनी दूर तक ये कायनात की बात मैं कर रहा हूँ कि कायनात इतनी बड़ी है कि डिस्कवर करते जा रहे हैं, इंसान ही कर रहा है, नासा में जिस तरह लोग कर रहे हैं। और खुदा की कुदरत का पता लगता है कि दुनिया और फिर कायनात इतनी बड़ी है और हम लोग इस दुनिया में ज़मीन पे जो कि एक नुक्ता ऊपर से नज़र आता है, करीब से ऊपर से जाके भी, तो वो उसमें हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हम लोग अपने आप को हर कोई हीरो समझता है, फने खां समझता है और समझता है फने खां ही ना, मतलब क्या कि मैं तेनों वेख लांगा, तू मैनू जानदा नहीं। लेकिन हम लोग खुदा की कुदरत को पहचानते हैं अगर, तो ये हम लोगों को भी खैर नासा तक तरक्की करनी चाहिए कि हम लोग भी रिसर्च में इतने आगे जाएँ। लेकिन चले वो गए हैं लोग जो उन्होंने किया, तो उसमें जो बात शेयर करने की है वो ये कि देखें, दंग रह जाता है इंसान, दिमाग जो है वो काम नहीं करता था कि भाई 4.5 अरब साल पहले का मंजर तस्वीर में आ रहा है, जो अभी का है। अगर अभी तस्वीर खींचेंगे तो वो 4.5 अरब साल पहले का आएगा। तो जो अभी वहाँ पे मंजर है उसको खींचने के लिए 4.5 अरब साल बाद तस्वीर खींचनी पड़ेगी। मतलब जो अभी वहाँ पे मंजर है उसको खींचने के लिए 4.5 अरब साल बाद तस्वीर खींचनी पड़ेगी, यानी कि इतनी दूर वो है कि लाइट से ट्रैवल करते करते वो पीछे का। अब इस पे समझ नहीं आती इंसान को कि मैं जो बात कर रहा हूँ खुद भी, क्योंकि हमारे तो ज़हन ही आपको पता है वो और मामलों में उलझे होते हैं, रख रखाव में, उलझनों में, लड़ाइयों में, फड्डों में। हमारे तो ये सब कॉन्टिनेंट है जो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका भी जो है, आप देख लें अब उसके साथ जो हुआ है। यहाँ पे तो ख़ानदानी रोले नहीं मुकते, फिर सियासी मसले, ठीक है, गुर्बत, तो हम लोगों ने इससे आगे कभी निकले ही नहीं। मैं बहुत सी दुनिया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, सिर्फ कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे ऐसे लोग हैं जो 20 किलोमीटर के अंदर ही पैदा होते हैं और वहीं पे सारी उम्र गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन वो उस 20 किलोमीटर के अंदर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो मतलब कि 20 किलोमीटर से मुराद है कि उस एरिया के अंदर ही काम करते हैं, उस एरिया के अंदर ही सारी उम्र गुजारते हैं, उसके अंदर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये जो खुदा को की कुदरत है और इतना खूबसूरत ये निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हो, इतना बड़ा, कि अगर इसको सोचने लगे बंदा, ठीक है, तो मतलब इंसान जो है वो बहुत आगे निकल सकता है। तो तरक्की अल्लाह ने कहा करो, और तरक्की कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे तरक्की कैसे करेंगे? हम लोग तो सियासी मसलों से ही नहीं निकल सकते। अभी आप देख रहे हैं जो भी कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी वो सियासी जलसा करती है, या आजकल जो मामले चल रहे हैं तो सबके जलसों में लोग पहुंचे होते हैं। हालांकि भूख भी है, महंगाई भी है, एक तरफ कहते हैं पेट्रोल महंगा, एक तरफ ये बिजली के मसले, लोड शेडिंग, फिर भी हर बंदा वहाँ पे पहुंचा होता है, कोई किसी के जलसे में, कोई किसी के जलसे में। और हमारे तो छोटे छोटे मसले नहीं ख़त्म होते। तो ये तो बहुत बड़े चीज़ें, इन चीज़ों को रिसर्च करने के लिए और इन चीज़ों को समझने के लिए तो बहुत आगे जाना पड़ता है। खैर, खुदा की कुदरत देख के मैं बड़ा वो मुझे हुआ कि आप लोगों से अभी बात शेयर करूं। ज़ाहिर बात, कुछ लोगों को पता होगी इस बात का, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। तो जो तस्वीर है इतनी पुरानी आती है और इतनी दूर से आती है,
اتنی دور ہے یہ جو ایریا جو تصویر کھینچی گئی ہے، اور اس ایریا کی وہ جو تصویر ہے ٹینس کورٹ جتنی، وہ اس ایریا کے بھی نقطے جتنی ہے، اور زمین تو وہاں سے نظر ہی نہیں آ سکتی، مطلب زمین کا تو جو ہماری جو ارتھ ہے یہ تو بالکل چھوٹی، تو بڑا اگر اس پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. بس اس سے ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں اور سمجھیں دنیا کو اور اگلے جان کو. یہاں پہ روڑے نہیں بکتے. اب ٹویٹر پہ جائیں تو دنیا کے ٹرینڈ کھولیں، امریکہ کے، کینیڈا کے، یورپ کے، لکھ کے ٹرینڈ جو چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں، گالیاں نہیں ہوتی، انگلش میں بھی گالیاں نہیں ہوتی. یہاں پہ پنجابی میں، اردو میں ٹرینڈ میں گالیاں کا ٹرینڈ ہوتا ہے، لاکھ لاکھ ٹویٹ آئی ہوتی ہے، اور مطلب یہ جو سیاسی گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر فتووں سے ہم باز نہیں آتے، مطلب خدائی کے دعوے کر دیتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، اور خدا بنتے ہیں. مطلب جو خدا کے کرنے کے فیصلے ہیں، جو جج خدا نے کرنا ہے، یا جو آپ لوگوں کو جو سزا جزا وہ دنیا میں ایک انسان کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان بھی سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. خدا کی قدرت، سبحان اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، کہ مطلب ماشاءاللہ ایسی پیاری وہ تصویر میں بھی پتہ لگ رہا ہے، اور اتنی دور کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی بڑی یہ کائنات ہے. اور ہم ایک چھوٹی سی زمین کے اندر ایک انسان جس کو خدا نے اشرف المخلوقات کہا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات وہ کس سینس میں کہا ہے اور ہم کس سینس میں اس کو لے کے جاتے ہیں. ہم لے کے جاتے ہیں تم انہوں جاندہ نہیں، تم انہوں پہچاندہ نہیں، تینوں حالے میرا پتہ نہیں ہے، اور خاندانی جھگڑے لڑائیاں. تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے. یہاں پہ تو کوئی بندہ ہجرت کر کے باہر کے ملک، دوسرے ملک چل جاتا ہے تو اس کو بھی لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ غدار ہے، حالانکہ یہ ساری دنیا انسانوں کی ہے. اور یہ بارڈر تو چند سال پہلے بنے، زیادہ سے زیادہ 100 سال پہلے بنے، اور مطلب یہ کائنات تک انسان پہنچ گیا، مارس تک پہنچ گیا انسان، چاند تک پہنچ گیا. اور یہاں پہ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، یہ پاکستان سے فرض کریں، تو لوگ دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ غدار ہے، اس طرح فلاں. تو یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے ذہن کا، جو ذہن نہیں کھلے ہوئے. تو بہرحال خدا کی قدرت، وہ تصویر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ اگر آپ سرچ کریں جو ناسا نے جو کھینچی ہے اور ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کائنات کتنی وسیع ہے. اور مطلب جو نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. 4.5 ارب سال پرانا منظر تصویر میں آیا ہے، 4.5 ارب سال لگے ہیں اس تصویر کو یہاں پہنچنے میں. چلیں، اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے سب کو. اور میرے لیے دعا کیجیے گا لازمی، کیونکہ دعا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اور یہ دعا کی بدولت ہے میری آنکھیں کھلی ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے بند ہو گئی تھی مطلب کافی حد تک. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے سب پہ. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور ویڈیو ٹھیک لگے تو شیئر بھی کر دیجیے گا. شیئر کا بٹن نیچے ہوتا ہے، SHARE لکھا ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.